नमस्कार दोस्तों, मु साई आज आपको नुआ ट्रिक नहीं आसी। आपण एपरी वीडियो बहुत सहज करें केवल 2 सेकेंड 2 मिनिट आपने वीडियो अति सहज एडिटिंग करें। तो चलतु वीडियोटी को आम स्टार्ट करिबा। सेट आपको ओपन करबा। ओपन करला परे सेट आपको ओपन इंसर्ट आपको ओपन करबा। ओपन करला परे बड़ा इंटरफेस देखिबा। देन वीडियो पर क्लिक करबा। न्यू ऑप्शन पर क्लिक करबा। देन एटी आपण जो सॉन्ग जो फोटो आपण सॉन्ग ऐड करबा चाहचंती से फोटो गुडी को आपण चूज करबे। देन मोर फोटो को चूज करूची तो आपण भी फोटो को चूज करंतु। देन चूज कर नहीं छी। देन टिक ऊपर क्लिक करबा। क्लिक कला पर एई बडी इंटरफेस देखिबो। कैनवास जीवा। कैनवास को जीवा। लेफ्ट साइड कोन देखंतु तळे तो कैनवास पर क्लिक करबा। 9.0 करके आको जूम करबा। देन डबल टिक ऊपर क्लिक करके ऑल्टो अप्लाई कर दवा। देन हमर ए सारी देन यार ड्यूरेशन को बढ़ाइबा। ड्यूरेशन ऊपर क्लिक करबा। पेंसिल आइकन ऊपर क्लिक करबा। देन 5 सेकंड करके ओके करबा। देन डबल टिक ऊपर क्लिक करके ऑल्टो अप्लाई कर दवा। देन हमर हे सारी देन एबे हमें ऊपर एक्सपोर्ट अच्छी कोण देखो एक्सपोर्ट ऊपर क्लिक करेंगे। देन या को हमें सेव करबा। देन सेव है जी। देन हमें ऊपर कोण अच्छी देखो एरो से एरो को आप क्लिक करेंगे। क्लिक कला परे बड़ी फेरास जीवे। देन एबे हमें फोटो को एडिटिंग करबा। देन फिल्टर ऑप्शन को जीवा। जाई एडजस्ट ऊपर क्लिक करके हमें सैचुरेशन को पूरा डाउन करबा। देन टिंट को डाउन करबा। देन डबल टिक ऊपर क्लिक करके ऑल्टो अप्लाई करबा। देन या को टिक मारिबा। मोर हे सारी देन एबे हम जीवे बी वाला ऑप्शन को जाइकी वीडियो ऑप्शन को जीवा। देन हमरो 16 सेकंड गोटे इफेक्ट अच्छी से इफेक्ट को हम ऐड करबा। देन इफेक्ट ऐड कला पर या को फुल स्क्रीन कर दबा। कर देलु। देन एठी हमें कॉपी को जीवा। कॉपी को जाके डबल डुप्लीकेट ऊपर क्लिक करबा। देन हमर हे सारी देन एबे हमें पड़ी जाइतिबा पार्ट को हमें डिलीट करबा। देन स्प्लिट ऊपर क्लिक करके डिलीट कर दबा। देन हे सारी एबे हमें जो इफेक्ट को ऐड करथिलु से इफेक्ट ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक करला पर एबे जीवा कटआउट को जाइके हमें टमा ऊपर क्लिक करबा। देन या को तळको नहीं आसीबा। नहीं आसला पर या को टिक करबा। देन पुनी तर टिक करबा। देन हे जाइछि। फिर या को भी सेव करबा। देन इफेक्ट ऊपर क्लिक करी कटआउट ऊपर क्लिक करिवे। देन क्रोमा ऑप्शन को जाइके या को एवडी करतबा। देन टिक करिवे। टिक कला पर बड़े इंटरफेस देखिबो। देन हे सारी देन एबे आमे या को सेव करबा। टिक करे ऊपर एक्सपोर्ट अच्छी एक्सपोर्ट को जाइए पुणी थे से बड़े अपना सेव करने। देन वीडियो सेव हो सारी। देन होम पेज अच्छे राइट साइड रो कोण रे ऊपर तो से होम पेज ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक कला पुणी थे वीडियो ऑप्शन को जी न्यू ऑप्शन को जी आप जो वीडियो को
ଯେଉଁ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ସେଇ ଫଟୋକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋର ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି। ଦେନ୍ ଟିକ୍ କରିବା, ଟିକ୍ କରିନେଇଛୁ। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପିଏ ବାଲା ଅପସନ୍କୁ ଯିବା। ପିଏ ବାଲା ଅପସନ୍କୁ ଯାଇକି ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ସେଭ୍ କରିଥିଲୁ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେନ୍ ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ୟାକୁ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦେବା। ଦେନ୍ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆଇବ। ଆଇଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଭଳି ଟାଣି ନେଇକି ଆମେ ଠିକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଜାଗାରେ ରଖିକି ଆମେ ଯିବା ପୁଣି ଥରେ କଟଆଉଟ୍କୁ ଯିବା। କଟଆଉଟ୍କୁ ଯାଇକି କ୍ରୋମା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ୟାକୁ ଏପରି ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଦେନ୍ ୟାକୁ ଟିକ୍ କରିବା, ପୁଣି ଥରେ ଟିକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଆମର ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖ ଆମର ହେଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟି ଶୋ କରିବ। ଦେନ୍ ୟାକୁ ଟିକ୍ କରିବା। ଟିକ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ସଙ୍ଗକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଅଡ଼ିଓ ଅପସନ୍କୁ ଯିବା, ଯାଇକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯିବା। ମାଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଯାଇ ଆମେ ସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଁ ମୋର এই ସାଉଣ୍ଡଟିକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଆପଣ ବି ସାଉଣ୍ଡଟିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଏପରି। ଦେନ୍ ୟାକୁ ଟିକ୍ କରିବା। ଟିକ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ୟାରି ଉପରେ କିଛି ଅଲଗା ଇଫେକ୍ଟ ଲଗାଇବା। ଦେନ୍ ଏବେ ପିଏ ବାଲା ଅପସନ୍କୁ ଯିବା, ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଠାରେ 10 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଡ଼୍ କଲୁ, ଆପଣ ବି ଏପରି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଏହାକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବା। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଏଠି ରଖିବା। ଦେନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ୟାକୁ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଇଫେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ୟାକୁ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ବ୍ଲେଣ୍ଡକୁ ଯିବା। ବ୍ଲେଣ୍ଡକୁ ଯାଇକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ଼ କରିବା। ସେହିପରି ନେକ୍ସଟର ବି ବ୍ଲେଣ୍ଡକୁ ଯାଇକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଆମର ହେଇସାରିଛି। ଦେନ୍ ୟାକୁ ଟିକ୍ କରିବା। ଟିକ୍ କଲା ପରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟକୁ ଯିବା। ଏକ୍ସପୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି ଆମେ ୟାକୁ 720ରେ ସେଭ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଭ୍ ଚାଲିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଯେତିକି ବି ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁ ଲାଗୁଛି, ଯେତିକି ବି ଇଫେକ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତଳୁ ଆପଣ ଇଜିଲିରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ସେଭ୍ ହେଇସାରିଛି। ଦେନ୍ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଅପସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ନ୍ୟୁ ଅପସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଥରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଟିକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଏହାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଟର ଅପସନ୍କୁ ଯାଇକି ୟାକୁ ଆମେ ଇଫେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜୁମ୍ ଅନ୍ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଗ୍ଲିଚ୍ ଅପସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଟିକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ୟାକୁ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦେବା। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିଦେବା। ଦେନ୍ ୟାକୁ ଟିକ୍ କରିବା। ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରପରଲି ହେଇସାରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ସେଭ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ସେଭ୍ ଚାଲିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ମୁଁ ଓପେନ୍ କରାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆସିସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ତବ ତକ୍ କେ लिए ବାଏ ବାଏ।